Sekali simino greater ti pralen demanding ti pramothani je activity no ti social media belekino viral ngi tongkha kwbangma kok mung ti aboni bisingo ti pramotha wngkha BJP ni B team obono ti kisa belekino sukrubui lukrok ni bagai explanation analysis khainani bagai sarno koine tinisin logi tongo sar Biswajit koloi MLA borong ganang Biswajit koloi sar Padikai sarno lamsongnai puliano hangke kolomka hangke sarno sengamu sumakai ti pramothani activity tai je social media wo viral eng tongmani o kokno te sar clarification ki sar khai belekhen sanai Balake hambai sini media lokno oke ang kisanuka tin chadin sekang ni kok kaisa social media wo ba kaisa channel ni bisinti kaisa nuka je ti pramothano je BJP ni B team mani abong kha chini kok ti prani jorani kok hai apandawo nuka je ti pramothano je BJP ni B team mani jengabno সম্পূর্ণ ভাবে जों सावो जों आबो सेनेंगो ते जों कन्डेम बाहिके हिमालय जों स्राखे साइमानो जे त्रिपुरा जव ताबुक जों जे सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी त्रिपुरा मथा बीजेपी बाय कन्टेस्ट खाइ फायै जों मेजॉरिटी मानिया फानो जों सेकेंड लार्जेस्ट ताबो जों त्रिपुरा जव अपोजिशन नि रोल खाइ दङो ताइ प्लस जों अपोजिशन लीडर Chini jotni sanatanga the one of the best opposition leader ni chung Simon. Chungoro nukha je social media wang nukha joro duita na blame khayu jeta je blame kha ti pramothangke BJP ni B team tai opposition leader chup kono kok saya boba ni samani chung nukha je o je social media je viral ang specially o je media no je o je 사나이노 이제 판다 카니나 무이도 카니나 무슨 이제 7 month 지니 opposition bench 니 হইতে ত্রিপুরা সরকার হাইকে BJP সরকার ন जों net about 200 ni above जों complain हाइके बरनि सामं साजा दियामनो अलरेडी चिठी रजा ताबो साना थांगै जों तो 13 जना MLA दंगो जों 13 जना MLA जों जेकुनु समयफोराव जोंनि बिधानसभायाव जों कुनु सुब दंया अब किन्तु स्लाइस त्रिपुरा बासि गाहामखौ लुबैबाय आं मुइथ' खायना मुसुंगो त्रिपुरा रायजोनि इतिहास जों रचना खायका जे ताकनि एसेम्बली अ सेसनाव जों इभेन जोंनि MLA जादवलाल नाथ जे एसेम्बली वो पन जे फिल्म नायमानि बा पन भिडिअ जे नायमानि एगेन्स्ट जोंनि प्रोटेस्ट खाना थांतनि जोंनि MLA अपोजिशन MLA साना थांखांखाय 5 জন MLA সাসপেন্ড नांखा आरो त्रिपुरा मथानि खरक ताम खबजो ओके जों गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट जों बाहायके माने जों बाहायके बिटिं मखलाय आं साइमानिया जे बथान बगि इंडिकेट खाय जे ताकले लास्ट सेशनाव नखना नर जे ओनली त्रिपुरा मथा जे रोमान हरपनि जे सिनानि गभर्नमेन्ट जे पॉलिसी एगेन्स्ट ओनली त्रिपुरा मथा बासावै जे प्रोटेस्ट खायके जे रोमान हरप जे कक ब्रन रोमान हरप मास सैनाय Omoni against of us from the Tripura Jodi Assembly or Kunu Simpan to Jodoniako. This is the first time. Dini Sanatakankai, Tripura Jovo, Chini Jetabo opposition to Tipra Motano. Tipra Motano, look Natana Chini, Terro Tarigo Bohino, Sing Oro Kumulongo, Bishal Somabes. Bishal Somabes, Chini, Megaloini, the CM, contract Sangmazi. Bo phaye no lukna no media kam se semana je jagabo jepina da phaye 2000 5000 borok kaimia karimia tipra motha near about 50000 borok kari mass gathering khaimeno ko sabne against khaya busun sabne against khay BJP ne against khay amne se no lukna je tipra motha je banda khoka je bonda khokta no sabo khay edit je bonda khomani আমরা বেলাই সাকসেসফুল এভাবে जों অবন্ন সাকসেসফুল খাইকা এবং সামনে এগেন্সট খাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট BJP গভর্নমেন্ট দङ স্টেট गभर्नमेन्ट BJP गभर्नमेन्ट दङ দ্যাট মিন্স जों सामने एगेन्स्ट खाय BJP नि जों गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट जों सामं खाय दङ बबो जागा बिटिं नुखा
bo jaga bitim nukha bo bonang moi to khaino musungo je assembly wo protect the assembly wo tipra mothen 13 জন MLA সব সময় গভর্নমেন্ট এগেছে जों কক সাওয়া এবং जों গভর্নমেন্টनि যে জায়গা সামংসায়া जों आ জায়গা কক দিছে তাবো आं सोंनांगौ जों जों अपोजिशन tipra motha थिनो दं हाइपनो अपोज खाइनानि बगै जों अपोजिशन आम हाया जे सरकारनो अपोज खाइनानि बगै जों अपोजिशन आम ति কক गया जों सरकारनि जे नीति जे सायानो अपोज खाइनानि बगैसे अन बगै अपोजिशन दरकार जे अबया जे गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट जों बना एगेन्स्ट खाइनाय अब किन्तु ठीक जों साइमानो जे सबबो जों ताब राजनीतिक खाइनाय दं गभर्नमेन्टनि पलिसि ब जागा साया दं आब्रो दुगुसे जों जेमन साना थांगा ताबां गायसा कक मासे किछु किछु मिडिया रनो मासाने आनि जंपय जलावो गायसा सब डिविजन दं न जतन साइ के तिनि सब डिविजन अंगमान या गलोबो 2011 सब डिविजन कता खुलक जाखा के तिनि 2023 नेरा बहुत जों यामन 12 13 बছর अंगित क्रसिं दं के तिनि कलेज करे जों कक्ति साइ दं सब डिविजनल कलेज तो जागान दं करे तिनि सब डिविजनल हॉस्पिटल करे तिनि सिनारो तिनि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करे इनका अबरन जों कक्ति साइ दं अब चिनि मानथे अब चिनि नेचो अधिकार तिनि ताकासा कक जे अपोजिशन लीडर जे तिनि कुनु कक साया बबानि सामने आं एकदम अमहाय ताम सानेबो लासिमा सिंसा जे स्टेटमेंट दिखाबां बेलाय कन्डेम खै जों साइमानो चिनि अपोजिशन लीडर चिनि बरम गोनां जे अनिमेश देबबर्मा तिनि सुदु तिलबारा जे चिनि बनो सिनिया सारा इंडिया नि बरो प्रक्तिनि अनिमेश देबबर्मा सिनो तामने बगै माले ही इज वन ऑफ द तामने बनो बेलाय ककरं प्लस बेलाय असेंबली वो कक्ति साना करं आं ताव मयतो मानो जे कुमारघाटो रथ जात्रानि दिनो जे 6 जना बरक थैतानि साबो पेला कक्तिसा चिनि अपोजिशन लीडर माननीय चिनि ऑनरेबल चिनि MLA है चिनि दा अनिमेश बर्मा अनिमेश देबबर्मा ही इज द फर्स्ट पर्सन आबनो रेस खयै जे सरकारनो कम्पनसेसन सानै हाइने साबखाय अपोजिशन लीडर चिनि अपोजिशन लीडर एमन बकल जों साइमानो जे JRBT থেকে শুরু खयै त्रिपुरा जों पेंडिंग कासे जे तामनि सानाय बनो डिमांड जे 10300 अबनि एगे साब कक साका चिनि अपोजिशन लीडर कक्स आर नरक साइमानो चिनि अपोजिशन लीडर तामनि सानाय तें जों खनाका जे लास्ट ओनली जस्ट 7 मान्थ से 200 টার উপর চিঠি লিখে যে সরকারি বিরুদ্ধে বা সরকারি সামনে করে দিয়ে গেছেন বনো বাইকে চুপ হনি মানে শালা মো কাছে তামনি সানায় বনো জাস্ট বরনো ক্রিটিসাইজ খাইনি গায়ে সুযোগ মান কাহনি জানকা वानसगो মানে কাছে জাস্ট কাছে হকারি এজেন্ডা কারিকা মো জাস্ট কোনো অমবাই কোনো মিল করে आं सोंनांगौ जोङो चिनि जे चिन्ताखौ समिरनो बजे कक्ति सामानि न थांनाय जे 2018 नि सिमिन 2023 साबो गभर्नमेन्ट दं BJP गभर्नमेन्ट दं अपोजिशन साबो दं CPM गभर्नमेन्ट दं CPM ओ 16 जन आफुर MLA दं इभेन आफुरनि माने चिनि जे अपोजिशन लीडर खा विरोधी दल नेता साबो प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार नबनुनो का साइमेनिया जे थांनाय 5 বছর 2018 to 2023 अब्दि मानिक सरकार वाइबसे विधानसभा बासा होय आर्गुमेंट खाइका वाइबसे काइदसे ब तिनि चितसिका सरकारनि एगेन्स्ट कुनु काइसबन किन्तु कुनु तंगला कासन मांगला नरो आपलोके ब तांग कॉम्पिटिशन दंगियो तिनि चिनि अपोजिशन लीडर बेलाय सामुं गाहाम खाइ दङ बेलाय बकल बेलाय चिनि एक माने तामने बनो गभर्नमेन्टनि साया जागा रमै कक साइ दङ मुखनाय विधानसभा ताकसा त्रिपुरा मथा जे बीजेपी बी टीम मनी मोतो शुद्ध तब सानथाका अपोजिशन लीडर जिन साले अब पूरा त्रिपुरा मथा इवन इंक्लूडिंग बोबाग्रानो होइतो खमनि करे कारण चिनि पार्टीनि सुप्रीमो साबो चिनि बोबाग्रा आर चिनि बोबाग्रा जागा जागा थाङै साइ दङ चिनि बीजेपी सरकार सनो तामका थङै दंखा जों बिनि एगेन्स्ट जों जे कक साइ दङ अब स्राय स्राय अब सुदा आं जिमिन खनाया मसुरो बसिमिन थे सातुरन बरक तिनि खनाय दङ तान बगी बतिनि जागा त्रिपुरा मथानो बीटी नि साना तामो बिनि म जागा दं आं कुनु खनो माने जों अब साना थांगा साइमन स्राय स्राय म काइसे जास्ट तामने बनो माने ब्लेम खायुता अम कुनु माने वास्तवे कुनु सम्पर्क करै माने वास्तवे तुतिर हम सम्पर्क करै जों स्राय स्राय जों नुगुइ दङ एबं अब जिनि पाब्लिक र जतन किन्तु साइमन अंका म आं बनो जे ताकु समेन मन सानांगु जों ब एक्चुअली क्षमा सानान दरकार त्रिपुरा मथा जों ब ताके सावो जेवा जागा आं ताके खोब नाजाखा
bo pias dambari ani bagise pias dambari mani mukitang dambari ang mani no tang opposition leader saya obno tui bo tai tang regani samung mayang tongmani rang mayang tongmani tang saya obibini on bagise opposition leader je job bati pramota biti muthaga bo agentis ang sena musungo just thangai kisudini seka october mani just pujani seka je sini opposition leader already sini ana video footage botong go press ni khai saka je state government tami bagai je tami sale bono chini borongni man thai shok tai je tabu regani bill huntu gobang samung bali nani kok tong puja chini balu chini anandon mejas khane nango kintu public thine rang kroi moto government ni failure mo government ni failure chini failure ya কারণ গভর্নমেন্ট পলিসি করে বাকি গভর্নমেন্ট ফেলুর অবন অলরেডি প্রেস মিট বো খাই সাজা তারপরেও বসাও অপোজিশন লিডার বকুন কক্সায় সারনো বেলে বেলে কিনা হামবাই অবনতি নং তাবসু জরা এনালাইসিস খাই তংজাও যত লুকরকনি বাগৈ ক্লারিফিকেশন বাগৈ বেলে কিনা হামবাই একে কাইসা কক তো বেলে কিনো আবো সোশ্যাল মিডিয়া অন ভাইরাস সংজা তুমুং বিজেপি नि थाने जे सानना क्लायो हके तांनि बिजेपि थांया तिप्रा मथार তাই তিপ্রামথারক বিজেপি নখাই কুলো আবার বইনারনো থাঙি হরব মালায় দিল্লি থাঙি মালায় অবনতি স্যার ক্লারিফিকেশন তামু টংনাই নং দুখা বেলাই 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 নামখুমানি ক বাসা বাসা অমন কনফিউশন ইমানো হয়তো বাসা অমনতি ইমান বসাইব মানো চিনি তাকুক সঙ্গে অমাইব মানো একচুয়ালি নাই তাসিনি কিসা রিলেটেড দङ জাগাও যে রিলেটেড দङ যে তিপ্রামক যে পিয়াস দামবারি মানি বা মানে দামবারিয়া মানি বারি মানি তাকে অপোজ খায় অত রিলেটেড দङ কিস নাই যে একচুয়ালি আমরা স্ট্রাইসে সানামু সুঙ্গ তিপ্রামথা অপোজিশন বিরোধী দল কিনো দङ পিয়াবাচিনি তিপ্রামথা তো আংসা কথা जों पियासनि तिप्रामथा आसाइमानि कारण पियास दामबारि मानि सानान बागैया आलु दामबारि मानि सामानि बागैया चिनि तिप्रामथा आं साका जों सालियासिन बा चिनि तिप्रामथानि मेन कोर आइडियोलॉजी कोर डिमान्ड अफ साइमन जे ग्रेटर तिप्रामथा जों अबनो साव जे चिनि दाबि रनाय बेने जों किन्तु आगेबो साजाबो तिनि ककि आबो प्ले आर तिप्रामथा तिनिनि चिमिन जे बोबाग्रानि जे ताबो सामने हरा थाङि मालायो अंगिमन कारण चिनि दे एडिसियो डेभलपमेन्ट तुबनानि बागै एडिसियो फान्डिं तुबनानि बागै কারণ চিনি অধি সরকার চিন্তাবো তিপ্রামথা চালাবো দङ কারণ এডিসিও যে ফান্ড থানেন দরকার অ ফান্ড তিনি রোজাগিয়ানি দङ আমনি বগে চিনি बोबाग राखा चिनि पार्टीनि सुप्रिमो बो रिफर्म कमिटिनि बो चेयरमैन बो आगे बो चिनि प्राक्तन मुख्यमंत्री जे बिप्लब दे तंफ्रोबो जों चिनि बोबाग रा थांगो चिनि टप लिडार बो थाङै जों मालायो अबन मालायो जों जे बराबर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग खायनि बागैया बाहायके जों चिनि बरनो बा चिनि टिटि एडिशनो बाके डेभलपमेंट खायमानाय फान्डिं बाहायके बारि लेमानाय अबो किन्तु अनो सानना बासिम जों थाङो आटा केसाको जों साइमनो चिनि दाबिनो बीजेपी रिमानो जों साइमन ताबो कारण केन्द्र सरकार बीजेपी तो मनि बट पिपरा जों इतिहास किसा खुलंनायके जों साइमनो जे 1967 नि सिमिनो जे ए राज्य जे कासे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आसे फेमिनि यागुलो जे ओ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नो एकमात्र जे टिप्रासनि दाबिनो डिमान्ड रेस खाइमनो जों अबनो विश्वास नारगो जे जों गोबां नेशनल पार्टी नो खासन सिबेल नो खा सिबेल गोबां चिनि बरब्र लिडार कतर बुंखा चिनि जितेन्द्र बाबु संहाय माने ग्रेट लिडार इन मानस चिनि राधाचरण बाबु संहाय जों একটা पॉलिटिशियन जों नुखा चिनि अगर बाबु संहाय जों नुखा सीएम नुखा तिब्रा स्टेट मिनिस्टर नुखा बा तिब्रा सरले कुनु कक सेमनिया अमनि बागैनो जों रिजनल पॉलिटिकल पार्टी र जों चिनि भॉइस न जों रेस खायो एवं जों सेंटर न जों डिमांड खायो सब समय न जे चिनि अर चिनि अ जे प्रॉब्लम न सॉल्यूशन खानि बागै कारण जों साइमनो चिनि त्रिपुरा जेबो जों त्रिपुरा सरक और इंडिजिनास बरब्र जे जों सासे मेजॉरिटी दंमाने तिनि माइनॉरिटी गै जों बै बा जत सेगिना जाखा आं तेलाइबमाव थांलिया दा जों चिनि जत मार्केट सेगिना जाखा तिनि बिजनेस गरिखा तिनि एजुकेशन तिनि चिनि गरिखा अबनो जों सबसमयनो जों जे सेन्टार न जों डिमान्ड खायो जे चिनि अ हावा त्रिपुरा सरक बा इंडिजिनास र जों बै सातक पिदक खाजों हयते जों मुक्ति मानानि मुसुंखा अबचिन तिनि चिनि डिमान्ड सर যেটা সোশ্যাল মিডিয়া ও আওয়াই ইং তংমানি এমএলএ রঞ্জিত দেবরমা সিমি তিপ্রামথনি এমএলএ রসুংনি বিসিঙ্গ দফানি বাগে হদনে বাগে কক সাউই দङ সামুং তাङै दङ নরকতে তরুংনাই যে 12 জন এমএলএস আবনো গসিউই নাইদে মানো স্যার না বেলা নাখং কোয়েশ্চন মো যে কোয়েশ্চন संगा बेला काहाम कोয়েশ্चन संगा एक्चुअली थिंनो दङ आं बाकी एमएलए न बानो लिरि खाबो केबा ताहिं सवा जगाव जे तिप्रामथार कोनो कक साया जे अपोजिशन रुल खाया
근데 진이 다른지 진 honorable MLA 남조덕은 MLA 아 아주 뭐게 티브라 못한 날 보고 그러니까 뭐 사오만은 티브라 못 사이 좀 अब तो क्लियर ले जैसे उन्हें बाकी साले अपन खाता तो आंगमानी खा साली kalau चीनी ऑनरेबल एमएलए रंजित दा रंजित वो तो तिब्रा मत नहीं एमएलए ले तो बॉस हाउ माने तिब्रा मत और साइड दंखा उनका और तो कोनो डिमोट में निकले कारण अंगी मानो आवा बोके सामने बारा तांको खन मानो अंगो शिमन बट अबन संग जे जानजल एरिया वो जतन चीनी एमएलए रो एक्टिवली सामने खाई आता के सब बड़ा सुबह मुंग जेटा वो जस्ट पार्टिकुलर একটা মিডিয়াও নবো কিসা ভাইরাল খাবা বড় মাস আনে Angimano ko ke borok rang push up soba thana kisa kaham subai man angimano kisa borong thani financial source kom ka ke boke kom subai man angimano karena MLA ni thani jeng nogo MLA sing ta program data bo sing salary sim man honorarium sim man je honorarium 80,000 something 근데 jeng o honorarium mo chini LOP da barban saka je jeng salary man omse chini expenditure omse no bango আর area ho sing kisa bisa suba ungkanya chini rang pai thamo 그러니까 어머니 파더들이 탕간 그 아버지니 다니든 개는 파이낸셜리 하자리 요즘 수반은 것도 심하려서 아 소모톤 아 사모톱 그래 아증 예생만 하는 수바고 팀이 동가이 할때 기도 하이니증 কারণ সরকার যে জায়গা হামিয়া সুইয়া সুবাই মানিয়া 그러니까 어머니 블레임 খাবে যদি অকোনো যদি তু ফাই থাকে আপনি আম সমর্থন খাই নিয়া তা স্যার ऐसे एमएलए हिसाबे नीने एरिया वो नंग ताउन तिनी सिक जरते बुसक जरते हमारी खलाई क्या सर तम सामता Nadi, actually, takarjola MLA yang kan orang saya malu takarjola je konstituensi. Salah tangga jauh tu ni di perasa ni area kotor dengan ke, obono kintu, mana tam mana 99% di perasa. Karena di perasa area orang jauh tu saya malu cini, tu lama ni tam mana kono hamil saya wasan kebang, bigra songka wasan kebang, sengoro protect di nai ni sengoro, nok na, kewa borok jadi, kewa borok orang besaponnya ni hentu, boy paynya ni hentu. Nini lama hamia hantu joton MLA thani ni khoi kintu MLA thani emon farm kori haipeno jeng je mansa nijini pocket ni hoitene sum subawai tongo keu boro accident ngo keu boro hamia ngo hospital o phayo jeng totally mane tamne bono tabo to online bo jugungui thanga nge kebro rang thangi rina nanya ba hoito online de jeng transfer khai jeng riui tongo no check khaimono kabang ma ni constituency kabang ma bono online pay khai sum subai ma tongo Amun in the means of it, the median clang shop sumano, and around the car, American phone to some about cock actually. Governors are not focus kaya, a language remark, because or hammer remark of nothing, every focus kaya is a cock actually. Like Zaho, they cannot kayo kahamko, about Ambron Kevin de Kaya, Kahamko, this is Subayman Kaham. Gay, Baki Emler, one taken Subay Thomas and Cobo Salayo. However, Boroni satisfaction, Boroni, most Moses and Subaymania, German Mia Kashako, Mianas and Sini. Daurun ani constituency thangna January maso bo belai tamna chini party ni belai kormi kaham belai warrior bini tamne suddenly stroke ngai bo tapsa jora ekdom bisnaon kalaja hap kane pura dead mane only thangka sen kono pulian dini chimi subai phai kebno sen hyper press na tlang phanam chu suba khani sen phunu dia sen continue subai ni phai biya bu subai ni gai chung je ma subai tomo in the means of it tipra mothani MLA ro बाकी बोरो एमएलए रखी सामूंग खाया ओम खाई अब को नदीनो सुन कोशी में सर तिप्रामा था तेरा जो ना एमएलए ती ऑपोजिशन मने 7 मंथ इको माहिरो काय तो खा मुसुक जरा फाइ शक पायो जरा थगनो ऑपोजिशन पार्टी नि बखान ये सिपि पाखक जागो जे उमुक खाया हनै दिनि सुक जरा तै एलओपी ओनिमेस देब्रमानि सामनो तै नरनि बिसिंगो खाफुरमुं एबा खापेमुं ग्रो ओबाहाय नुदन नुखासर Nadi actually senjoton tini masau. Tripura jen jonogon tini joton masau. Sudo Tiprasa simin saya. Even non Tiprasa ro bohano. Tini masau je Tripura joni je takalin je opposition leader. Je 2023 ni je tenure ni je opposition leader. Je Burma namani mes de Burma. Belai oppose khani ni kereng ebong sorkar ni bo jagawo samchaya tong romnai kereng obo tini kintu sara Tripura ni phatarbo am to jeng thango joro jagano. Jauh jangan dini kita bonus sih because bongka koroksa vocal emang koroksa educated emang oppose ba opposition leader hisabe he is the best person abu sing thani sing jauh na MLA ro even sudah tipe ramotan MLA siminya pura opposition bands other CPM Congress jauh na kita sini baru menang organisasi jauh sini appreciate makanya even ruling government tongna MLA ro point montri point tini bona appreciate makanya je he is the
পার্সেন্ট সব সময় না পজিটিভ কক সাবো প্লাস পজিটিভ প্লাস অবনো যে সরকারনি যে জায়গা চায়া দङ রমৈ নম্বর চিন সামো কেবল যে বিরোধী খাইয়া নাম হनै সব সময় বিরোধী খাইনাय जों आमतिया সরকার ব জায়গা চায়া दङ অবশ্যই নাসিক মুক্তা Sir, last question. Ti pramothani bisingo grui mi jom bekan belekan bangi tongka hamane ambu jotile kubu ingman sir. নাইনি গ্রুপিজম আং টিপ্রামথ করি বলি সাগলা দङ স্যার নাইনি যত পলিটিক্যাল পার্টি ন্যাশনাল পার্টি রিজনাল পার্টি যত যাবেন কিন্তু একটা জানজার লবি এবং জানজার একটা তঙিমান আচ্ছা নों आनो साइता बीजेपी के करे हेदा बीजेपी के करे प्रत्येक दिन थानाय न रामप्रसाद पाबया फना वालायो चिआरटी बोलायो दिल्ली नुगुइ दङ আর ইভেন প্রত্যেকটা কামিয়াব যায় থাঙ্গা তিনি হয়তো বা ত্রিপুরা ইয়াচ্ছে বিজেপি কম বা নুকজাতলিয়া খানি ওয়াসাবাই থাঙ্গাই রিতান প্রত্যেক দিন আমরা নেবর কবা না যা ন মুখনা তিনি প্রতিমা ভূমিক বাই তিনি সিএম তাবনি সিএম মিলিয়া আবো যতন সাইমন প্রকাশ বিপ্লব দেব বাই প্রতিমা ভূমিক তাবনি সিএম মিলিয়া ও প্রকাশ ফাইজা কোন কথা কম কি নিনি কংগ্রেস দল চিকন সাহাবান গ্রুপিজম কবা কম হাইরক তো एक्चुअली গ্রুপিজম বাকি গ্রুপিজম নাই বা চিন্তা করা মথা তাপসা জরা গ্রুপিজম কোন চান্সেস করে বিকজ চিন বোবাগ্রানি একমাত্র লিডার বোবাগ্রানি ইনস্ট্রাকশন তিনি চলেই দङ আর কোন গ্রুপিজম কোন স্কোপ করে কোন চান্সেস করে বাট হাইপানো বাক্সা মিডিয়া রক एक्चुअली आं सानाम जों ब्रक सेसले ग्रुपिजम सिनामिति साव बाहायके केबो नि सामसागिरि खान्यानि बगै केबो बरक खरसान तिसानानि बगै केबो बरनो खिलानानि बगै अमति एकटा चक्रान्त चलेई दङ अबके सिनस्रा ताकसे लो आं जस्ट मासाने जों नायदि एक्चुअली बाक्सा मिडिया नो आं मासाने न मिडिया बिसिनि मासाने जों एक्चुअली मिडिया तांबा मिडिया को सबसे जों जदि डेभलपमेन्ट जदि नायन कांके जदि जों गाहाम राजनीतिक एकटा टिपा जो तामने अपोजिशन रुल खाइना हाके कारण मिडिया से ताम साइमन जों फोर्थ पिलर कारण फोर्थ पिलर जदि क्रास स्ट्रंग बासा खांके किंतु रूलिंग गवर्नमेंट सामन खानि बाध्य मान के तिनि जों रुनुगो जेता किछु मिडिया रो रूलिंग गवर्नमेंट यासि सुरिया वै अपोजिशन यासि सुर कारण आं नुखा आनि जंपजरा बाजार कासे सनाम जायगा अब अनेक दिन दररमै आं एमएलए आमन मात्र 7 मान्थ सिकु ये साबन यासि सुरका एमएलए बिसु करन यासि गवर्नमेंट जे जागाव सामं खाइमैया गवर्नमेंट जे जागाव रेगा रांगरिमैया गवर्नमेंट जे जागाव रेगा दिनबारिया अबत आनि फेलुरिया प्ले जंपि जलाव तिनि ब्लकर आं रहते अबानि फेलुर एमएलए फेलुर दबा गवर्नमेंट फेलु गवर्नमेंट खा यासि सुरिया उल्टा अपोजिशन यासि सुर आर गोबां बावनो कां करापसन सामनि opposition ang pila tabon khanaw je opposition no corruption ni samano this is the first time ang khanaw je corruption mane hani samani khanaw opposition bhai corruption na government agency sabo ar government sabo nai ning bono se corruption hani koi ulta opposition se jeng ulta blame khai gobro kisa jeng bujan byapar ang media no bakha sanamo sumo ar baksa media dong over smart media na amon sanamo sumo jeng jodio dofani bagu jodi tabo cover media in cover channel na mas hauta जों दा बे कब्रक चेनेल जों दिनै खुलाव साना थाके जों चिनि ककनो जों तिसाइतु फाइनानि बगै चिनि आमसाइनि बर रक जे मासे मान यं तो माने नुगुसे कितु मैक्सिमम मीडिया दिनै कितु कब्र मीडिया कितु बासे फेमिनि खा गे जों अमनो तिसाया करे किसु सामसागिरि किसान मिसा रामै पाइजन बगै जदि मीडिया खाइ थं खंकै या वी आर सॉरी टू दैट जदि जों आं साना जरा मीडिया तिब्रा मथाने बी टीम ने जदि साइ दंनाय र तिब्रा मथाने अपोजिशन लिडर कुनु कक्से बबानि दंनाय र बोबाग्रा नेतृत्व तिनि जे चालावै थाङै टिप्रा मथा अबनो तिनि चायन सानो न आं जेमन सानामो संगो जे चिनि नासिक मं कासन किन्तु टिप्रा मथानि जे जों टिप्रा मथाने बाहायके टिप्रा सरने डिमान्ड टिप्रा सरने मानते सकेन जों बाकी अचिभमेन्ट खाइमान अबचिनि नासिक मं सराय दिन केबोनि आरो चामचनि खाइना बै जों टिप्रा मथा खाया हामा बेलेखना हमसा Salam